जय जगन्नाथ। वेलकम टू योर चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मधु जिके ओडिया। सांग माने साइंस जिके भाग 19 आज जिके क्वेश्चन गुड़ाक सांग माने बटनी उपरे उद्भिद विज्ञान उपरे ए जिके क्वेश्चन गुड़ाक आपणकर आगामी रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, ओडिशा पुलिस, ओएसएससी, ओडिशा एसआई सबु एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टेंट। मु सूर्यनारायण पाणिग्राही आपण पार्ट 19 नहीं आसी। वीडियो स्टार्ट करवा, वीडियो को शेष जाए देखिए। आज प्रथम प्रश्न, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय उद्भिद गुड़िक जल ट्रांसपोर्ट होता है क्या माध्यम ताकू कौन कहती? चारिटा जाक ऑप्शन, जाइलम, एपिडर्मिस, फ्लोएम, कैम्बियम। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम माध्यम गछरे पानी ट्रांसपोर्ट होता है। मन रखिए एटा एसएससी आउ रेलवे रे बहुत थर पचरा जाइछि संग माने, आउ आगो को भी आपण एग्जाम रे रिपीट हबो 110%। परवर्ती प्रश्न, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। कौन एक उद्भिद कोष को पशु कोष रु पृथक करिथाय? चारिटा जाक ऑप्शन आपण पाखरे, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, भैकुलस, सेल मेम्ब्रेन, नॉन ऑफ दीज। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, भैकुलस, जी कि गोटे उद्भिद कोष को आमर पशु कोष रु पृथक करिथाय। मन रखिए बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत थर ग्रुप डी रे पचरा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस इन वाटर टैंक इज। पानी टांकी रे थिबा शिउली फंगस को नष्ट करिबा पई व्यवहृत रासायनिक नाम कौन? चारिटा जाक ऑप्शन आपण पाखरे, नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नेशियम सल्फेट, कपर सल्फेट। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन डी कपर सल्फेट। पानी टांकी रो शिउली की नष्ट करिया पई कपर सल्फेट व्यवहार करा जाए। परवर्ती प्रश्न, क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। लवंग साधारणतः मसला रे व्यवहृत होता है, ताहा कोउथुरु मिलता है? चारिटा जाक ऑप्शन, फ्रूट, फ्लावर बर्ड, स्टीम, रूट। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी फ्लावर बर्ड। लवंग होउची गोटे फूल। मन रखिए एटा इजी लगिले भी बहुत थर पचरा जाइछि। परवर्ती प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज ऑफ। गाजर कमला रंगर देखा जाई थाए कौन पाई, कौन थिबारु? चारिटा जाक ऑप्शन, इट ग्रोज इन द सॉइल, इट कंटेन्स कैरोटीन, इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, द एंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन बी इट कंटेन्स कैरोटीन। गाजर रे कैरोटीन थिबारु सीए कमला कलर रो देखा जाए। परवर्ती प्रश्न, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब्ड। फोटोसिंथेसिस समय रे सबुज उद्भिद कौन शोषण करिथांती? चारिटा जाक ऑप्शन आपण पाखरे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक उत्तर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। जेतेबेले फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया गछ माने करंती अंगारकाम्ल ग्रहण करिथांती, शोषण करिथांती। मन रखिबे वेरी इंपोर्टेंट। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। टॉक्सिकोलॉजी केउ अध्ययन सहित जड़ित? चारिटा जाक ऑप्शन आपण पाखरे, पॉइजन, डिजीज, बैक्टेरिया, भाइरस। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन ए टॉक्सिकोलॉजी विष पॉइजन रो अध्ययन सहित जड़ित। मन रखिए सांग माने आजिकल यही स्टाइल क्वेश्चन पचरा जाउची। जदि आपण कमेंट माध्यम रे जणेबे को स्टडी को कौन कहा जाए, मु ता पई गोटे स्पेशल वीडियो नहीं आसीबी जो थरे कि आपनकर डाउट सब दिन पई क्लियर रहिबो। परवर्ती प्रश्न, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ए प्लांट इज। उद्भिदर खाद्य परिचालना करुथिबा टिश्यू होउची कोउटा? चारिटा जाक ऑप्शन आपण पाखरे, फ्लोएम, जाइलेम, कोलियांचिमा, पारेंचिमा। ठीक उत्तर सांग माने ऑप्शन ए फ्लोएम। उद्भिद रे खाद्य परिचालना करुथिबा टिश्यू को फ्लोएम कहा जाए। मन रखिए सांग माने एसएससी आउ रेलवे रे एटा बहुत थर रिपीट हेछि, आगु को भी रिपीट हबो। परवर्ती प्रश्न, द एलिमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। उद्भिद को बहु परिमाणर कौन आवश्यक हुए? चारिटा जाक ऑप्शन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर,
ଫସ୍ଫରସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା। ଫ୍ରମ୍ ଦ ବାର୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଛାଲରୁ କ୍ୱିନାଇନ୍ ବାହାର କରାଯାଏ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସିଡର, ନିମ୍, ସିଙ୍କୋନା, ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍କୋନା। ସିଙ୍କୋନା ଗଛର ଛାଲରୁ କ୍ୱିନାଇନ୍ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ କ୍ୱିନାଇନ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ପଚରାଯାଏ, କ୍ୱିନାଇନ୍ କି କେଉଁ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱିନାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଲେଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ରିଜିନ୍, ଲାକ୍ଟିକ୍ସ, ଟାନିନ୍, ମୁକିଲେଜ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଟାନିନ୍। ଲେଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପରେ ଟାନିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ବହୁତ ଥର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫ୍ଲାୱାରଲେସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍। ଫୁଲ ହଉନଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଛରେ କେବେ ହେଲେ ଫୁଲ ହୁଏନି, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମାସ୍, ଥାଲୋଫାଇଡ୍ସ, ବ୍ରାଇଫାଇଡ୍ସ, ଫେନୋରୋଗାମାସ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମାସ୍। ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର କେବେ ହେଲେ ଫୁଲ ହଉନଥାଏ, ତାକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ କ୍ରିପ୍ଟୋଗାମସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଅରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ କଲର୍ସ ଅଫ୍ ଲିଫ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ। ପତ୍ରର କମଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣ କିଛି ଗଛ ଦେଖିଥିବେ, ତାର ପତ୍ର ସଦାବେଳେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କମଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଥିବାରୁ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍। ଆଲ୍ଡିହାଇଡସ୍, ଟାନିସ୍, ଲିଗ୍ନିସ୍, କାରୋଟିଏଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି କାରୋଟିଏଣ୍ଡ। କାରୋଟିଏଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କମଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ସଦାବେଳ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶ କ'ଣ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହୋଲୋନିମ୍, ଆପେଞ୍ଜାଇମ୍, ଆଇସୋଜାଇମ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଆପେଞ୍ଜାଇମ୍। ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶକୁ ଆପେଞ୍ଜାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ବହୁତ ଥର ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଆଉ ରେଲୱେ ଏନ୍ଟିପିସିରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଉ ରେଲୱେର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ରୋ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଜର୍ଟର। ମରୁଭୂମିର କମ୍ ଜଳଚାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପିଫାଇଟ୍ସ, ଜେରୋଫାଇଟ୍ସ, ସିଓଫାଇଟ୍ସ, ହେଲିଓଫାଇଟ୍ସ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଜେରୋଫାଇଟ୍ସ। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଜଳଚାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଜେରୋଫାଇଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ନାଗଫେଣି ଗଛ, ସିଜୁ ଗଛ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ମିଳିଥାଏ, କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଗ 19 ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଜିକେ, ସାଇନ୍ସ ଜିକେ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଜିକେ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଜିକେ ନେଇ ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।